Hey guys, welcome back to our channel. So in today's video, we're still gonna use the Fat Panda barbecue wrap. So hari ini kita bakal bikin pork belly. So kita punya pork belly, ada vinegar, dan untuk wrapnya kita bakal gunakan spicy mix. So let's do it. Pertama-pertama, pork belly, meat up, kita skor dulu. Kira-kira setengah. There you go. Lalu kita balik. Jadi kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti ini. So untuk kali ini kita menggunakan spicy mix dari Fat Panda barbecue wrap. Jadi langsung aja, karena kita udah skor, kita langsung mix. Pastikan hanya di meatnya saja, di kulitnya nanti kita bikin crispy, jadi nggak perlu di wrap. Gunanya untuk skor, jadi wrap ini langsung masuk ke dalam pork kita. There you go. Kita balik. Pastikan kulit kalian benar-benar bersih. Jika ada wrap yang sedikit ke kulit, kalian bisa gunakan paper towel untuk dibersihkan. Lalu aluminium foil, kita bikin kotak. Kita masukkan ke aluminium foil seperti ini. Lalu untuk kulit, vinegar atau cuka, kita brush merata menggunakan vinegar. Nggak perlu banyak-banyak, dikit aja, kira-kira merata. There you go. Jika kalian sudah brush dengan vinegar secara rata, kita gunakan air fryer untuk hari ini. Kita masukkan. There you go. (200 derajat Fahrenheit) selama 30 menit. There you go. And we'll be back after 30 minutes. Setelah 30 menit, kita lihat. Kulitnya benar-benar dry. Oke. Setelah kulit dry, salt, lalu oil, kita kasih minyak, kita
secara merata. Masukkan lagi 400 derajat selama 40 menit. There you go. There you go guys. Setelah 40 menit, you can see that. Let's take these babies out. Go. As you can see, crispy banget. I'm gonna flip it and start cutting it. There you go. Kalian bisa lihat masih juicy banget. Now, let's give it a try. Pertama yang kita coba kulit. Very nice, very crispy. It's not that hard at all. It's soft, crispy. Now let's give it a try the meat. There you go. It is very nice, very juicy. It's so flavorful. It's really good. You guys definitely should try this. And like I told you, the one that we try is the spicy mix. Definitely worth try. So go to fatpandabarbecue.com and get one of it. So there you go, and enjoy guys. I'll see you next time.